केरी पेडणे रेंव खणपाचो प्रस्न लोकांक सतावपाक लागला। लोकांच्या घरांक धोको निर्माण जाता। सुवातेर आशिल्लो बांद फुटून लोकांचे व्हड लुकसाण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली। आता एप्लिकेशन कसले हेचे आमच्या घरा हेका तेका ह्यो बांद फुटत जाल्यार धोको आसा म्हणून। आमचे एक तर घर मातयेचे, दुसरं म्हणजे आमच्याकडे आनी कसली हे ना। तुम्ही न्हंयच्या देगेक आमी न्हंयच्या देगेक हा। आणि हे गाडयांचो बीन ते माती काडटा रेंव काडटात न्हू, त्या गाडयांचो बीन आमकां दोन जाल्यार थंयसून त्रास रातच्या दोनांक। गाडयो हे ते परतून ते मने येतात घाटी तेंची आवाज। इल्लीगल उत्खनन चालू आसा मोठ्या प्रमाणात। हय हय आसा। आणि त्याचेर कोण जॉब ना कोण ना कोण ना काय ताबो ना 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 कोणच हे करीना, एक्शन घेयना तेचेर। ही महादेव शिरोडकर हेची गजाल आयकून खूप म्हाका वायट दिसले की अशें तेच्या वांगडा घडलें म्हणून। तेणीन 26 तारखेर आमकां पंचायतीन लेटर केल्ले की अशी माझी कंप्लेंट आसा, थंयसर रेंव चालू आसा, तर तुमी एक इन्स्पेक्शन काडचें आनी पळोवचें म्हणून थंयसर येवन। आमी फोर्थ मिटिंगेक घेतली, आमची 31 तारीख मिटींग आसली, तेन्ना आमी घेतली त्या मिटिंगेक। आमच्या मेंबरांचे अशें डिस्कशन जालें की आयजूच नोटीस काडपाची, म्हणजे 31 तारखेकूच काडपाची नोटीस आनी तेका 1 तारखेक इन्स्पेक्शन दवरचें म्हणून। तशेंच आमी 31 तारखेक नोटीस काडली, तेका व्हरून 31 तारखेकूच पावयली नोटीस आनी 1 तारखेक इन्स्पेक्शन आसा अशें तेका कळयलें। तेतून दुसरे दिसा सकाळी तो पंचायतीन म्हणल्यार तो येवंक ना आनी तेच्या थ्रू कोण तरी एक येयलो आनी लेटर दिलें आमकां की तो सीग आसा, तेका येवपाक मेळचें ना, तुमी 8 दीस फुडें धुकलपाचें म्हणून। सो आमची आतां प्रोसिजर हेतून चालू आसात की आमी फुडें इन्स्पेक्शन दवरतले आनी तेचेर आमी कारवाई करतले म्हणून। थंयसर रेंव काडप चालू आसा, खूप हेतून रेंव काडटात अशें आमकां कंप्लेंटी येयली आनी तेणी फोटोज अटॅच केल्ले। आमी अशें सिरियसनेस दवरून की आमच्या गांवा खातीर आमी हें करचें म्हणून आमी आतां एक इन्स्पेक्शन दवरलेलें, पूण तेणी आमकां सांगलें की आपूण सीग आसा, तेका लागून तो जर कंप्लेनंटूच ना जाल्यार इन्स्पेक्शन दवरून आमचो फायदो कांयच ना न्हू, तेका लागून आमी मागीर ती इन्स्पेक्शन फुडें दवरपाचें अशें चिंतलें मागीर। नेक्स्ट स्टेप तुमचो कितें आसलो? आता नेक्स्ट स्टेप म्हटल्यार आमी आतां जे मेन म्हटल्यार कितें, जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहात तेंच्यांनी मेन एक्शन घेवंक जाय आसली, तेचेर तेंची कारवाई कांयच जावंक ना। सो आमच्या तरेन जर आमच्या कडेन कितें जातलें, आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक फुडें आमी धाडटलीं, तेचेर मागीर तेंच्यांनी कारवाई करची। आमी तलाटीक सांगलां, मामलेदाराकूय सांगलेलें आनी कोस्टल पुलिसाकूय सांगलेलें की तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसात तेंच्यांनी हेचेर सारकी सिरियसनेस घेवन एक्शन घेवची म्हणून। म्हणजे तुम्ही ती कंप्लेंट फॉरवर्ड तेंका केली? हय 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 केल्लेली। तेंचे कडसून हय म्हटल्यार आतां आमी हें करूंक नासले, पयलीं आमी हय हय पयलीं आमी तेंकां धाडलेली हय, आनी आतांय आमी धाडटले आसले, पूण कशें जालें आमचो जो कंप्लेनंट आहा तोच येवंक ना न्हू, तेका लागून आमी ते मागीर फुडें स्टेप सद्याक घेवंक ना, आमी रावली मातशी, पूण हेचेर आमची कारवाई चालू आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।